হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এনএস ফ্যামিলি। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তো দেখো আমি রেডি হয়ে গেছি। তো আজকে তোমরা জানোই করবা চৌথ আছে আমার। তো আজকে ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। তো আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। এখন যাচ্ছি বাজারে, এখনও বাজার হয়নি আমার। তো তোমার দাদাভাইয়ের সাথে যাচ্ছি বাজারে। চলো বাজারটা করে নিয়ে আসি, তারপরে তোমাদের সাথে দেখা করছি। তো এই দেখো এখানে আমি ভোগের রান্না স্টার্ট করে দিয়েছি। তো এক সাইডে তরকারি বসিয়েছি আর এক সাইডে আলুর দম আর এই যে তোমার বেগুন ভাজা। তো লুচি বানিয়েছি, সিমাই বানিয়েছি। তো 5টা ভোগ দিতে হয়। তো মোটামুটি আমার সব জোগাড় কমপ্লিট, রান্না বান্না সবই কমপ্লিট হয়ে গেছে। মোটামুটি সবই জোগাড় আমি করে নিয়েছি। এবার রেডি হওয়ার পালা। তো এই দেখো দেখতে পাচ্ছ থালা ফালা সব ভোগ টোগে সবই বার করে নিয়েছি। এবার আমি কি রেডি হব তার আগে আমার মেয়ে রেডি হয়ে গেছে। দেখো লেহেঙ্গা পরে চলে আসছে, কি বলবো। তো এই দেখো আমার ফুল লুক কেমন লাগছে একটু জানিও। তো একটুখানি তোমার দাদা ভাই করে দিয়েছে ভিডিওটা, তো এটা আমি নিজে থেকে করেছি। একটু ফুলটা দেখাতে পারলাম না। আর দেখো কেমন লাগছে, তোমরা কমেন্টে কিন্তু অবশ্যই জানিও আমাকে কেমন লাগছে। তো এই পুজো করতে এবার চলে আসলাম। তো আমাদের 5টা পান লাগে, তো ওই 5টা পানই আমি সাজাচ্ছি। দেখি ওর মধ্যে সিঁদুর দিয়ে তারপরে তোমার কি বলে সুপারি লং এসব সব দিতে হয়। তো আস্তে আস্তে সব পুজোর মোটামুটি করছি, জোগাড় করছি। আশা করি তোমাদের এই পুজোটা ভালো লাগবে, তোমরা একটু দেখো। যারা করো তাদের তো কোনো ব্যাপার নেই, তোমরা জানো সব কিছুই। আর যারা দেখো না তারা দেখো না বলছি, যারা তোমরা করো না তোমাদের এই পুজোটা খুব ভালো লাগবে। এটা একটা কথা, যেরকম আমাদের লক্ষ্মী পাঁচালি হয়, তো সেটা এখানেও হয় তোমার ইয়ের পাঁচালি, কি বলে করবা চৌথের পাঁচালি। হ্যাঁ, তো ওটা আমাদের হিন্দিতে কথা বলে। তো সে কথাটা আমার খুব ইচ্ছা আছে তোমাদেরকে শোনানোর, কিন্তু আমি নিজেও জানি না, বিশ্বাস করো আমি হিন্দি পড়তে জানি না, ওটা হিন্দিতে থাকে। আমি হিন্দি পড়তে জানি না কিন্তু বুঝি সবই। তো ওটা কি বলো তো ওটা আমার কাছে বইও নেই, তো ওই জন্য আমি এখানে পড়তে পারবো না। তো আমি এখানে তোমাদেরকে শুনিয়ে দেবো, তোমার মিউজিক দিয়ে শুনিয়ে দেবো। তো আমি এখানে ঘট বসিয়ে নিলাম, ঘট বসালাম, সব কিছু করছি এবার আস্তে আস্তে। তোমাদের লাস্টে দেখাবো, ভিডিওটা এন্ড পর্যন্ত দেখো, তোমাদের ভালো লাগবে, লাস্ট পর্যন্ত দেখো। তো এখানে সব ফুল টুল দিয়ে আমি সাজিয়ে নিলাম সব কিছু, এই আস্তে আস্তে করে সাজাচ্ছি। এই পুজোটা কি বলো তো একা একা ভালো লাগে না। এখানে যদি অনেকে থাকে, যেরকম 4-5টা মেয়ে ছেলে যদি থাকে, হ্যাঁ বউ থাকে, তো খুবই ভালো লাগে। তো এই পুজোটা আমার বাপের বাড়িতে করলে আমার খুব ভালো লাগে, কারণ ওখানে আমার 2 বৌদি আছে, তারপরে দাদার বৌদিরও আরেকটা বৌদি আছে, তো ও করে এখানে। তো সবাই আমরা 4-5 জন মিলে একসাথে করি, খুব ভালো লাগে। উপোসটাও বোঝা যায় না, খাটনিটাও বোঝা যায় না। আর এখানে কি বলো তো, মেন হচ্ছে একা সব কিছু করতে হয়, তার জন্য শরীরটাও একটু খারাপ করে, যেহেতু সারাদিন উপোস। তোমার জল পর্যন্ত খাওয়া যাবে না, সারাটা দিনই উপোস। আর এই পুজোর তো জল দিয়েই তোমার উপোসটা ভাঙবে। তার জন্য এক ফোঁটা ভোর 3টের সময় উঠেছিলাম। তো ভোর 3টের সময় উঠে 3টের সময় খেতে হয় কিছু, তোমাদের যেরকম লুচি হালুয়া এসব বানিয়ে খেতে হয়। তো যেহেতু আমার একার সংসার, তো কি বানাবো একজনের জন্য, 4-5 জনা থাকলে ভালো লাগে, একজনা থাকলে কি বানাবো বলো। তো তোমার দাদাভাইকে দিয়ে আমি পাউরুটি আর কি বলে তোমার মিষ্টি নিয়েছিলাম। তো সেটাই খেয়েছিলাম ভোর 3টের সময় উঠে। পাউরুটিটা খেতে পারিনি, অত ভোরবেলা কি খাওয়া যায়, পাউরুটিটা খেতে পারিনি। তো ইয়েটা খেয়েছি, তোমার দুটো মিষ্টি খেয়ে জল খেয়েছিলাম, দিয়ে তারপর থেকে আর কিছু খাইনি। এ বাবা, তোমরা তো ভাবছো যে নন্দিনী কি ব্যাপার, নন্দিনী পুজো করতে করতে হঠাৎ মোবাইল ঘাঁটছে। না বন্ধুগণ, আমি মোবাইল ঘাঁটছি না, আমি ওই কথা শুনছি। তোমাদেরকে এর আগেও বললাম যে ওটা আমি পড়তে পারি না, ওটা আমি মোবাইলে শুনবো।
তো এটা আমি মোবাইলে শুনবো এখন, তোমাদেরকেও শোনাবো। একটু ধৈর্য ধরে শোনো, দেখবা তোমাদের খুব ভালো লাগবে কাহিনিটা। এটা একটা হচ্ছে তোমার গল্প, একটা মেয়ের গল্প। শোনো, দেখবা আশা করি তোমাদের খুবই খুবই ভালো লাগবে। একটু মন দিয়ে শোনো, ঠিক আছে? তো চলো তোমাদেরকে শোনাই। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन खाना खा लें। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही खाऊंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि देख बहन, तेरा चांद निकल गया। तो वो भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। तब भाभियां बोली कि बहन जी, तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को ही निकलेगा। तो उस अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में पत्थर निकला, तीसरे गस्से में बहन को लेने कोई आ गया और बोला कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब मां बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाना और उसका आशीर्वाद लेती जाना। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख हो। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही द्वार पर छोटी ननद खड़ी थी, तो उसने उसके भी पैर छुए। तो ननद ने कहा, सीली सुपुत्री हो, 7 पुत्रों की मां हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो ये बात सुनकर जो सोने का टका मां ने दिया था वो खोलकर उसने ननद को दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा, ऊपर मुंडेर है, वहां जाकर बैठ जा। जब वो ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वो रोने चीखने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती कि वो ऊपर पड़ी है तो उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगसीर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगना करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वो चौथ माता को देखकर बोली कि हे मां, तूने ही मुझे उजाड़ा है, तू ही मुझे बसाएगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएंगी, वो मुझसे बड़ी हैं, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गईं। माघ की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ माताएं यही जवाब देती चली गईं कि अगली चौथ आएगी, उनसे कहना। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज हैं, वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। तब उनके पैर पकड़कर बैठ जाना। ये कहकर वो तो चली गईं। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगना करवे ले, ज्यादा भूख वाली करवे ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे मेरा सुहाग लौटाना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली, छोड़ पापनी,
हत्यारिनी, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठी है? तब वो बोली कि मुझसे बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो मां, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। तब चौथ माता खुश हो गईं और आंख में से काजल निकाला, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींट दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला, बहुत सोया। तो वो बोली, काहे के सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दान दिया है। तो वो बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत खाकर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि अरे, वो दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? बहू बोली, मुझ पर चौथ माता की कृपा हुई है। और ये कहकर उसने सासू जी के पैर छुए। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। सभी सुहागिनों को चौथ व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, और नहीं तो 2 चौथ सभी सुहागिनों को करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दे, मुझे भी। कहते सुनते सब परिवार को सुहाग दे। তো তোমাদেরকে বললামই, ভালো লাগবে, আশা করি ভালো লেগে হবে এটা কথাটা। তো দেখো আমি এখন আরতি করছি, আরতি করলে আমার পুজো শেষ। তো আরতি লাস্ট করছি, এবার পুজোটা আমার সমাপ্ত হবে। তো তোমাদেরকে কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কিন্তু কমেন্টে জানিও। পুজো কমপ্লিট হয়ে গেল, এবার চাঁদের অপেক্ষা, এবার চাঁদ উঠবে। 8টা 8:30 পরই চাঁদ ওঠার টাইম। তো দেখি কখন ওঠে, ঠিক আছে? ততক্ষণ একটু বসে একটু রিলস বানাই, এটাই হচ্ছে। যখন চাঁদ উঠবে তখন আবার তোমাদের সাথে দেখা করছি। তো পুজো টুজো করে তো উঠে চলে গেছিলাম। এবার ঘরে গিয়ে ভাবছি বা তোমাদেরকে সিংহাসনটা একটু দেখালাম না। তো ভিডিওটা সাইড দিয়ে হয়েছিল, আমার রিং লাইটটা খারাপ হয়ে গেছে তার জন্য। তো এই দেখো একটু সিংহাসনটা দেখিয়ে দিলাম তোমাদের, কেমন লাগছে। তো ফাইনালি চাঁদ উঠে গেছে, তো আমি পুজো করছি। চলো এবার পুজোটা তোমরা এনজয় করো। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। ओ हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। नजदीकियां बढ़ जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं। সব কমপ্লিট, চাঁদ দেখাও কমপ্লিট, টোটালি সব কমপ্লিট। এবার পেটে চোখ করছে, খেতে হবে।
ঠিক আছে, তো আজকের ভিডিও এইটুকুনি। তো তোমাদেরকে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলো, আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে দিও। আর যারা নতুন আমার ভিডিও দেখছো তারা একটু সাবস্ক্রাইব করে নিও, পাশে রাখা বেল আইকনটা অল করে নিও। ঠিক আছে, তো আজকের মতো এইটুকুনি। টাটা, গুড নাইট, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।